বাংলাদেশি গাল তানিয়ার থেকেও ডেঞ্জারাস বাইরে ভাই, তানিয়ার থেকে বেশি ডেঞ্জারাস হবে এটা। না ভাইয়া, ভাইয়া তোমরা দুজনের নাম বাংলাদেশি গাল দিছো, দুজন কি বুদ্ধি করে দিছো নি? না ভাইয়া, মাগর এ জরিনা খালাইছে। পানিশমেন্ট গেম খেলেगा मॉप मॉप। ओके लेके आ मेरे तुम एक बटन उठाओ ना, पनिशमेंट बात दी तो पनिशमेंट बात दी थी सेटा भैया ऐसे आज के आइबो हमें पार्टनर उठाओ, बड़ा पार्टनर उठाओ। तुम्हारे पास कोई बैठा होगा ना इसलिए लगे हुए हो। রেনুকারে তুমি কেন টান দিতেছো? মরাদারা এগুলো টানিও না, এখানে বড় ভাইরা আছে, আজকে গেম বড় হইব, তুমি এগুলো টানিও না, ঠিক আছে? रेणुका को कौन बुलाया? रेणुका को कौन बुलाया? रेणुका को ना उठाओ। नहीं उठा, वो उसके पास सपोर्ट इतना नहीं है। ओके रेणुका को छोड़ दो, रेणुका को छोड़ दो। नहीं जेनी कोई है स्पोर्ट? ओके जानो जनी, नहीं पावर है तुम्हारे पास? पावर नहीं नहीं है तो पावर पनिशमेंट गेम खेलेगा? खेलने को बोल रहे हैं, उनके पास कोई होगी स्पोर्ट। ये इसके पास तो 500 स्कोर भी नहीं पड़ेगा, फिर भी ये तेवर दिखाएगा 5 लाख की। ओके तू पनिशमेंट गेम खेलेगा अभी, तेरे साथ मेरा पनिशमेंट। ओके चल ओके, ओके बोल, 3 ऑप्शन बोल पनिशमेंट का। मैं नहीं बोलेगा। मगर तुम्हारे साथ इसका पनिशमेंट তুমি দেখি তুমি কথাও কইতেছ না, চুপচাপ বইরেছ। মা আমি কইছি ফাড়ে লেবে তুমি একজনে। কার সাথে কথা বলবো সেটা বলেন। হ্যালো হাই, कैसे हो आप? हाय हम ठीक है, आप कैसे हो? सनी खान की काम शुरू कर सही थी, सुपर बोले सही है। अच्छा आपको ब्रोड चलाना ये सिखा रहा है? कौन? ए चुप जा, तू कौन सा बूट चलाना सीखता है बूटी साली, तू चुप जा। बकवास करते हो। ओके कौन इतना ताकत वाला आदमी पैदा हो गया दुनिया से? ओके कौन है? बताओ, अभी चुप क्यों, कौन है? ये चुप हो गया। कौन अच्छा, सी मेरा बात जगह सुनो। बोल रही हो भाई? मगर मैच खेलेगा तुम सचमुच पनिशमेंट गेम? सपोर्ट है तो बैठो, नहीं क्या तो हुआ? ए मगर ये हो क्या रहा है? नहीं, सपोर्ट है तो बैठो, सपोर्ट नहीं है तो तुम्हारे पास सपोर्ट है? नहीं है बताओ। नहीं है नहीं तुम लोगों के पास पावर है तो बैठो। सो जाओ, अभी क्यों बैठा है? इधर जाओ, सो जाओ। अच्छा वो इतना- मतलब हाँ। सपोर्ट नहीं हो तो हम सो जाए? हाँ जरूर, वो ठीक। क्यों बैठेगा? साली हम एक दफा अपना पिछवाड़ा देते हैं, हम जाके सो जाते हैं। हाँ बता, मैंने ये लड़का ये फुलाकुर है, ये फुलाकुर है लड़की, ये लड़की नहीं है, फुलाकुर है। इसके पास टुनटुनी है, एक टुनटुनी वाला लड़की है ये, वो एक टुनटुनी वाला। 3 नंबर लड़की है तू। यस 3 नंबर इसका ठीक नहीं, ওইটা ঠিক नहीं। জানো জানি ঠিক আছে, জানো জানি ঠিক আছে, জানো জানি রে উঠাই, জানো জানি দাঁড়াও, জানো জানি রে টানো। रोकिया, अरे रोकिया रे, मारिया ले से रे भाई। ओ भाई रे भाई, मारिया ले से भाई, मारिया ले से जान दादी, मारिया ले से। জানো জানি দাঁড়াও ভাইয়া না, জানো জানি ঠিক আছে, জানো জানি লোকে ঠিক আছে, জানো জানি রে টানতি দাঁড়ান, জানো জানি আপনি আপনি আগে ফিক্স করে দেন, কাল লগে আসলে কথা কমু, তারপরে আমি কথা বলবো। তুমি কথা বলবে মানে তোমার আমি দেখতে চাই তোমার আজকে পাওয়ার কতটুকু। তুমি যেহেতু আইসো ম্যাচ আমার পাওয়ার, আমার কিতা পাওয়ার ভাই? আমার পাওয়ার থাকলে আপনি আমার মাথায় আন্ডা ভাঙেন। মধু ধরতেছি, দাঁড়াও একজন। আজকে একটা ছেলের সাথে কই গেছেন? আপনার বাড়িতে গেছি ভাই, আপনার একটা ছেলের সাথে আপনার বাড়িতে গেছি। দেখেন নি আপনি? আহা, কেন দেখেন নি কেন ভাই? হ্যাঁ একটু দেখেন, পরে বার আবার দামু, কফিটা রেডি করেন। আচ্ছা শালার ফুট। ওই গাল দিতেছে, গাল দিতে কই শালার ফুট বলে। বাইরে ভাই ডাইরেক্ট গালাগালি করতেছে। ও বাবা সারাদিন লাইনে এই গাল দাও যারে মন চায় তারে গাল দাও। ওই কারে গাল দিতেছ তুমি, কারে গাল দিতেছ? হ্যাঁ ভাই কোটা সামনে কোটা লাগে বলে আজকে কই গেছি? আচ্ছা সমস্যা নেই। এই থাকো, ভ্যাম্পিয়ার থাকো, অর্গানিকে আছে, সিম্পল ম্যান সবাই থাকো, আমরা 2-1টা ম্যাচ খেলি। अभी यार छोटी बच्ची है, वो पहले दिन आई है, उसको अपनी पनिशमेंट। अरे मेरा मम्मी आ गई है इधर, लगाओ मैच। लगाओ मैच, आ जाओ। डॉक्टर तुम्हारे साथ मेरा पनिशमेंट, भागना नहीं। ओके 1 मिनट। मेरी टीम में बैठ के कह रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा टीम में मैं क्यों बैठेगा? तुम मेरा दुश्मन बन के देखो। ओके आ जाओ 1 बेस्ट ऑफ 3 मैच। ओके बस जोर लगाओ जोर लगाओ। এই তুমি বলো, জোর লাগাইতে বলো। প্লে করেন গাইস, ডাবল প্লে করেন, সবাইকে ডাবল। ওরে গেম জিতে গেছি রে। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আমি গেম জিতে গেছি, ওয়েট করো, গেম জিতে গেছি। আচ্ছা ভাই তাহলে পানিশমেন্ট দিয়ে আপনি বাইর করেন। 2 দিন আগে হেতি কার লগে কোন বাংলাদেশি একটা লগে গেম খেলছে, 3000 সাবাদ দিতে কইছে, এমন গালাগালি করে একজন আরেকজন রে। আরে তুমি ওই দিন মাইয়া একটা লগে গেম খেলছ না, ওই মাইয়া রে এইভাবে গালাগালি ঝগড়া কিলে করছো? ভাইয়া আমি কোনো গালি দিনে, এবার কথাগুলো আগে শুনেন তারপরে বলেন। মায়েরা আসলে বিয়া তৈরি করছে, তুমিও সমস্যা নেই। ओके फाइनल ओके डॉक्टर बाय बाय। भाई, अभी सुन कर क्या बाय बाय है, ड्रामा करते क्यों तुम? क्या इधर तुमने बताओ कि मेरे पनिशमेंट, मैं तुम्हारी मुलाजिम हूँ, यहाँ बैठी हूँ देख रही हूँ। ओके पनिशमेंट करो, फर्स्ट पनिशमेंट ये शर्ट जो पहना वो फाड़ दो फर्स्ट। सेकंड पनिशमेंट, सेकंड शावर करो।
थर्ड पनिशमेंट मुंह तोड़ देना, शॉवर करो, मैं नहीं करती ऐसे। 1 लाख स्कोर 1 लाख तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा 1 लाख का स्कोर मेरी पॉकेट यस में, मैं नहीं करती यस ऐसे। ओके थर्ड पनिशमेंट 5 अंडा ये सर के ऊपर मारना है, ऐसा छोड़ दे। दूसरी चेंज करो, शॉवर नहीं होएगी। ओके शावर वाला चेंज करेगा और पीछे पर्दा बीच में कट कर दो। नहीं वो नहीं होएगा, सॉरी, मैं अपनी मम्मा से कुट नहीं खानी। मम्मा से कुट नहीं खाना है और लाइट करते हैं, मम्मा झगड़ा नहीं करते हैं, और कटने के लिए पनिशमेंट के लिए क्यों झगड़ा हाँ करेंगे? ये मेरा रूम नहीं है ना, मैं उनके रूम ओके मैं आपको 3 ऑप्शन दिया, ये शर्ट को चेंज करके लेके आके फाड़ो। ओके फर्स्ट सेकंड ऑप्शन पीछे पर्दा कट करो, थर्ड ऑप्शन 5 अंडा सर के ऊपर मारो और बस। बर्थडे वाली नहीं होनी। नहीं पनिशमेंट 3 ऑप्शन दिया मैं, 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन दिया, क्यों 3 ऑप्शन दिया? तो मैं नहीं कर सकती हूँ चेंज। ओके ओके 5 ग्रीन चिली खाओ बस। अभी 5 ग्रीन तुम चिली। एक काम करो, तुम तुम्हारा नाम Okay. चेंज करो, मेरा नाम रखो। मैं I लेकर can't आया। your punishment because you hadn't scored ও in the ভাই last match. 5000 কই আমার নাম চেঞ্জ করে রাখি দাও। One match you ও have ভাই you hadn't scored last match. ज्यादा बात नहीं करो, ड्यूटी नहीं करो, भाई, तुम मेरा नाम चेंज करके मेरा नाम रखो। मेरा नाम रखो, जाओ जल्दी जल्दी। हाँ नाम चेंज करो, सारा नाम चेंज करो, उसका नाम रखो, She उसका नाम doesn't have रखो। a score before हाँ। the match. नहीं उसका नाम तुम रखो, अभी रखो। 7,000. ए नाम चेंज करो। पाकिस्तानी लड़की ज्यादा ड्यूटी नहीं करो, सीधा जाओ। फास्ट पनिशमेंट एगुला जाओ। बोलियो ना, एगुला कंट्री नाम You नहीं are बोलियो। really Bangladeshi. हाँ लो। बांग्लादेशी जाओ। बोलो, भाग गया बोलिए। लड़की, भाग गया, इसका को उठाओ, इसका को आज में नहीं छोड़ेगा। ये तू किधर गया? ए ए বাংলাদেশি গান কান্ট্রি নাম নিয়ে কিছু বলিও না, ওকে? अच्छा भैया হ্যাঁ অন্য কিছু বলো, এমনি ভাইরাল হও, ঠিক আছে? कोई कैसे उड़ा ना रे। আরে এই বাক্সে সবার ঘরে দাঁড়াও, এখানে আজকে আমাদের এই পিএম ভাই আছে, আজকে বড় বড় ম্যাচ হইব, আজকে টেনশন নেই। यार ये लीना जो है, ये मेरी पानी की बोतल उठा के ले गया। ये लड़की भाग गया, ওকে চলো পানিশমেন্ট করো। ये लड़की किधर भाग गया? ओ मम्मी सुनो ना। শোনো আমি তোমারে বলি, হ্যাঁ গেমের সিস্টেম, তুমি দেশ নিয়ে কোনো কথা বলবো না, ঠিক আছে? ফার্স্ট আর ফ্যামিলি নিয়ে কোনো কিছু বললে তোমারে বলবো, কেউ যদি তোমার গালি দিয়ে তোমার উল্টা গালি দিব, ফ্যামিলি নিয়ে কিছু বলবো না, ঠিক আছে? বিজি আছি। ওকে ওকে ভাইয়া, ওকে সমস্যা নেই, চলো খাও 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 খাও। আজকে সবাই সুন্দর খেলছে, তো ভ্যাম্পিয়ার আইছে, পিএম ভাই খেলছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই, আর আপনারা খুব সুন্দর আমাকে সাপোর্ট করছেন, আমার মন থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। খাও 5 টোটাল 5। जो तुम पानी क्यों कसम करके खाओ, खाओ जल्दी खाओ ये उल्टी है। खाओ। নোয়াখালী বিভাগ চাই। हाँ खाओ। অবশ্যই অবশ্যই আপনারা সবাই মিলে আমাকে সাপোর্ট করলে একদিন আমি এটা অ্যানাউন্স করে দিব যে নোয়াখালী বিভাগ চাই। টেনশন নাই ভাই, সবাই মিলে আমাকে সাপোর্ট করবেন সব সময়। अबे मैंने यार नाश्ता भी नहीं किया यार। নোয়াখালীর ফাস্টফুড খাওয়া যায় তো, ওই অর্গানিক কে আছে। বলছে ভাই, কি কোন জাপান আমগো নোয়াখালী? এ বাংলাদেশের একটা জেলা বলে জাপান সিটি। তোমার কি কইছি ফাস্টফুড আছে পিএমের কাছে, নোয়াখালীর, ওর থেকে তুমি ফাস্টফুড নিতে পারবা। নোয়াখালীর পাসপোর্ট? ও আচ্ছা, আমার কাছেও আছে ভাইয়া। তোমার কাছে আছে, তুমি এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হও নাই, তুমি ফাস্টফুড কেমনে বানাইছো? ও ছোট থাকতে আম্মু অ্যাপ্লাই করছিল। কি কালারে তোমার ফাস্টফুড? ভাইয়া Okay, ওটা তো okay. আমি তো মাইয়া মানুষ, ওটা তো লাল সবুজ। बाय। তাহলে তুমি অরিজিনাল নোয়াখালী না, অরিজিনাল নোয়াখালীর ফাস্টফুড শুধু লাল কালার থাকে। না আমি এখনো ছোট না, ও আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাবো। না 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 তোমার, তুমি ডুপ্লিকেট, তুমি অরিজিনাল নোয়াখালী না। আমি অরিজিনাল নোয়াখালী নোয়াখালী ভাই। অরিজিনাল নোয়াখালীর ফাস্টফুড হচ্ছে তোমার অনলি রেড কালার। না ভাই এটা আমাদের যত এখানে নোয়াখালীর, আমার এখানে বহুত নোয়াখালীর ভিউয়ার্স গিফটার, সবাই জিজ্ঞেস করো যাদের নোয়াখালীর ফাস্টফুড আছে, ওদের ফাস্টফুড অনলি রেড কালার। তুমি লাল সবুজ কইছো মানে ভাই তুমি অর্ধেক, চিন্তা করেন না, খুব শীঘ্রই আমি রেড কালার পাসপোর্ট লয়ে হাজির হমু। আর তুমি অর্ধেক নোয়াখালীর, অর্ধেক নোয়াখালীর, অর্ধেক না নোয়াখালীর। প্রত্যেকটা পুরা 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 ভাইয়া পুরা পুরা। এটি বলে পুরা নোয়াখালী। আচ্ছা এখন তোমার একটা পানিশমেন্ট বাকি আছে, এটা করো যাও। হ্যালো কমলেশ ভাই রাইট নাকি না? ওরা কেন হ্যালো তুমি ঘুমাই থাকো, ওকে? ভাইয়া